영화랑 애니랑 몽땅 시네몽땅. Tenkrát jsem byl ještě mlád, žil jsem v domě svého otce a měl jsem se jako v ráji. Ale jedenkrát, když vítr přinesl vůni moře, neodolal jsem a zatoužil jsem po dálkách. 신바트는 안락한 집을 떠나 모험을 찾아 나섰어요. Pluli jsme už tolik dní a tolik nocí, že jsme je nedovedli spočítat. Všechny zásoby na lodi byly snědeny a kolem nás nebylo nic než moře a moře. Ani jsme se neodvažovali pomyslet, co bude dál. 신바트와 선원들은 오랫동안 굶주린 상태였죠. Od smrti hladem nás mohly zachránit jen ryby. Bylo jich plné moře. Ale jak je chytit? Poslední udice, poslední naděje. 그런데 작은 물고기가 찌를 물자 더 큰 물고기가 또 더 큰 물고기가 무는 바람에 그만 낚싯줄이 끊어지고 말았어요. Zlé znamení neblahého osudu nám znovu připomínalo neodvratný konec. Leželi jsme v lodi zdeptaní hladem a žízní a dívali jsme se chtivě na veliké překrásné ryby. 하지만 이리 오라고 꼬드긴다고 물고기가 잡혀줄 리 없었죠. Jedenkrát v noci připlula jedna z těch velkých ryb k naší lodi. Sebral jsem poslední zbytky sil a pokusil jsem se o štěstí. 그런데 신바트가 뜰 채로 물고기를 잡았던 거예요. Ale stal se div. Ryba promluvila. Slibovala mi odměnu. Nejkrásnější odměnu moře. Nakonec mě ta ryba umluvila a já ji pustil. 물고기는 신바트에게 진주 목걸이를 주었어요. 그리고 아침이 밝자 다행스럽게도 신바트 일행은 섬을 발견했죠. Země! Země! 그 섬엔 코코넛 나무가 무성하게 자라고 있었어요. 섬으로 달려간 신바트 일행은 코코넛을 잔뜩 땄죠. Ořechů jsme měli habaděj, ale byli jsme hladem tak zesláblí, že jsme ani jeden nedokázali rozbít. 코코넛을 깨기 위해서 도끼로 있는 힘껏 내리찍었을 때였어요. Ze země plíštila krev. Samá krev. Vodopád krve. Že nejsme na ostrově, ale na hřbetě obrovské velryby. 도끼 맞은 고래가 깨어나 몸부림을 치기 시작한 거예요. Moře pohltilo naši loď a mé přátele a také já šel ke dnu. Ale můj šťastný osud mi přivedl do cesty rybu, kterou jsem pustil ze sítě. 신바트는 물고기의 도움으로 육지로 갈 수 있었죠. Plakal jsem štěstím. Ne, na moře mě už nikdo nikdy nedostane. 신바트가 펑펑 울고 있을 때 사자가 나타나 폴짝폴짝 뛰어서 신바트에게로 다가왔어요. 신바트도 폴짝폴짝 뛰어서 뒤로 도망갔고요. 그런데 그때 뒤에서 악어가 나타난 거예요. 신바트는 펄짝 뛰어 나뭇가지를 붙잡았죠. 이제 보니 악어가 사자를 이기더라고요. 오랫동안 아무것도 먹지 못해 쓰러져 있던 신바트에게로 코끼리가 다가왔어요. Starý moudrý slon se nade mnou slitoval a donesl mě na svém hřbetě do města. 코끼리는 빵집 앞에 신바트를 내려주고 빵이 여기 있다고 코지까지 하고 떠나갔죠. 하지만 빵집 주인이 신바트에게 빵을 거저줄 리가 없었어요. 신바트는 물고기에게 받은 진주 목걸이를 주고 허겁지겁 빵을 먹었죠. Té noci se vloudil do sultánova paláce zloděj. Vyloupil sultánovu pokladnici, vybral ji až do dna. 그러나 보물과 도둑이 어디로 사라졌는지 아무런 단서도 남아있지 않았어요. Když se na druhý den ráno vyhouplo slunce na oblohu, ještě jsem spokojeně spal, ale ne dlouho. 술탄의 병사들이 신바트를 붙잡았기 때문이었죠. Svázali mě jako zločince a vedli mě do paláce před sultána. Sultán se mračil a zlobil a hrozil, abych se přiznal, že jsem v noci ukradl jeho poklad. 신바트의 앞엔 진주 목걸이를 든 빵집 주인이 서 있었어요. To je on. To je ten zloděj. Včera mi dal perly za kus obyčejného chleba. On je ten zloděj. Křičel stále pekař. 신바트는 억울한 마음에 눈물을 흘렸죠. A dal zavolat princeznu, aby rozhodla, zda je to její perlový náhrdelník. Princezna si náhrdelník dlouho prohlížela a pak řekla,
Pusťte toho nevinného člověka, to nejsou mé perly. 그리하여 누명을 벗게 된 신바트는 술탄의 궁전으로 초대됐어요. Dvoru a pití bylo tolik, že se tabule prohýbala. Od té doby jsem měl hojnost všeho. 모두가 행복한 결말이었죠. Tenkrát jsem žil u sultána Muhameda. Byl to vášnivý lovec. 술탄은 매일같이 사냥을 즐겼어요. 말을 타고 이 언덕 저 언덕을 오르내렸죠. Kdykoliv se sultán vydal na lov, musel jsem s ním. Pro chudého námořníka, jako jsem byl já, to byla veliká čest. Škoda, že byl tak těžký. 어머나, 그런데 술탄이 타고 있던 건 말이 아니라 신밧드였네요. Bolel mě hřbet, ale nestěžoval jsem si. Opravdu ne. Alespoň nahlas jsem si nestěžoval. Tak velice jsem si vážil přátelství mocného sultána. 신밧드가 술탄의 궁전에 머무르는 또 다른 이유가 있었어요. Pouto nejsilnější. Princezna. Sultánova dcera. Nevěděla, že ji miluji. Bylo to mé tajemství. 잠이 많은 공주는 매일 잠에 빠져 있었죠. 어느 날 신밧드는 용기를 내 나무를 타고 공주방의 창가로 다가갔어요. 하지만 곧 술탄의 병사들에게 발각됐죠. 엉덩이에 화살을 맞고 떨어진 신밧드는 술탄의 감옥에 갇히게 됐어요. 그러자 앵무새가 병사로 분장하고 감옥으로 찾아왔죠. Můj jediný opravdový přítel u sultánova dvora, starý hodný papoušek, mě zachránil. 창살을 자르고 나온 신밧드는 그 길로 도망쳤어요. Když začali vytrubovat poplach, byl jsem už daleko na moři. Daleko od ospalé princezny, daleko od tlustého sultána. Ukázal jsem jim záda a říkal jsem si, už se mi nikdy nikdo nebude vozit po hrbetě. 술탄을 등에 업고 뛰어다녔던 게 많이 힘들었던 모양이에요. Ráno, když vyšlo slunce, spatřil jsem nedaleko před sebou malý ostrůvek. A uprostřed něho byla podivná skála, jako obrovské vejce. 신밧드는 커다란 달걀같이 생긴 이 하얀 바위가 대체 무엇인지 궁금했어요. 그때 저 멀리서 술탄의 병사들이 배를 타고 섬으로 다가오는 게 보였죠. Sultánovi vojáci, já jsem mu konec. 그런데 어디선가 커다란 새가 나타났어요. Byl to obrovitý, strašný pták. Ani jsem nedutal a jako postrašená myška jsem se ukryl pod jeho křídly. 알을 품은 새는 술탄의 병사들을 잡아먹어버렸죠. A když jsem viděl, jak je při chuti, zalezl jsem do nejtemnějšího kouta pod jeho perutě. Když nastala noc, zůstal jsem zahrabán v jeho peří. 그러다 깜빡 잠이 들었던 신밧드는 자신이 새의 다리를 붙잡고 날고 있다는 걸 알게 됐어요. Letěli jsme celý den a já jsem musel dávat pozor, aby si ta obluda nevšimla, že s ní někdo cestuje na černo. To by se mi nevyplatilo. 마침내 새가 어떤 섬에 내려앉자 신밧드는 재빨리 나무 뒤로 숨었죠. 새가 코끼리를 잡고 날아가자 신밧드는 혼자 남겨졌어요. Zůstal jsem sám. Co si počnu bez lidí? Co mě tady čeká? Neznámý les mi naháněl hrůzu. 호랑이에게 쫓기던 신밧드가 나무 위로 도망치자 신밧드를 잡아먹으려고 입을 크게 벌리고 나무를 흔들어댔죠. 그러다가 떨어진 코코넛이 입에 끼어 낑낑거리다가 울며 가버렸어요. 숲을 헤매던 신밧드는 파란 피부를 가진 노인을 만나게 됐는데요. Pochopil jsem, že ubohý stařeček nemůže chodit, že chce, abych ho vzal na záda. Jistě mi ukáže cestu k dobrým lidem. 절대 아무도 등에 업지 않겠다는 다짐을 깨고 노인을 등에 업었죠. Dědek se mi uvelebil na zádech, kopal mě jako soumara, tloukl mě patama jako jezdeckého koně a já ne se ho zbavit. Co pak jsem, kůň nebo osel? 술탄을 등에 업고 달리던 때보다 더 최악이었어요. Musím se dětka zbavit, stůj co stůj.
하지만 아무리 노인을 떼어내려고 해도 도무지 떨쳐낼 수가 없었죠. 하마를 만나게 된 신바트는 노인을 하마의 입속으로 던져버렸어요. Ale i pro žaludek hrocha byl ten ukrutník nestravitelné sousto. 하마의 입속에서 다시 튀어나온 노인은 신바트의 등에 올라타더니 더욱더 괴롭혔죠. Plahočil jsem se s dětkem o hladu a žízni celý den. Půlku života bych byl dal za jeden doušek. A tu ejhle náhoda tomu chtěla. 신바트가 술통을 발견하자 노인이 재빨리 가로채버렸는데요. Dědek měl také žízeň. A jako pil jako duha, jako bezedný, jako vyschlá pečka. A mně ubohému nezůstala ani kapka. 와인을 전부 마셔버린 노인은 완전히 취해버렸죠. Dědek se rozjařil, zapomněl se držet a spadl jako hruška. Na mě zapomněl a vyváděl dál jako kejklíř na trhu. 술통을 가지고 장난을 치던 노인이 술통에 맞아 뻗어버렸어요. Prosečníci mě přijali mezi sebe a společně jsme vypluli na moře za novým dobrodružstvím. 오늘 소개해드린 작품은 체코의 애니메이터 카렐 제만 감독님이 1971년부터 1974년까지 만드신 천일야와 선원 신밧드의 모험 연작 시리즈 중 두 편이었습니다. 천일야와는 아라비안 나이트라고도 불리는 설화로 6세기경 페르시아 제국에서 모은 얘기가 아랍어로 번역됐고 여기에 바그다드를 중심으로 다시 많은 얘기가 추가됐으며 이집트에서 계속 발전해 15세기경에 완성됐는데요. 많은 지역에서 오랜 세월을 거쳐 완성됐다는 것, 그리고 저자는 한 사람도 알려져 있지 않다는 게 독특하죠. 천일야화가 전 세계에 퍼지게 된 건 1704년 프랑스의 앙투안 갈랑님이 불어 번역판을 내면서부터였습니다. 그런데 갈랑님은 본래 천일야화에는 없었던 알라딘과 요술램프, 알리바바와 40인의 도둑 등의 얘기를 임의로 집어넣었죠. 천일야화는 페르시아의 세헤라자데 왕비와 샤리아 왕의 얘기 속에 다시 얘기가 들어있는 액자 형식 구조를 가지고 있는데요. 아내에게 배신당하고 세상의 모든 여성을 증오하게 된 페르시아의 샤리아 왕은 계속해서 새로운 신부를 맞이하고 다음날 아침이면 그 신부를 모조리 죽여버렸습니다. 그러자 어질고 착한 세헤라자데가 자진해서 왕을 섬기겠다고 나섰는데요. 신혼 첫날 밤 세헤라자데는 왕에게 아주 재미난 얘기를 들려주었죠. 왕은 다음 얘기가 궁금했던 나머지 하룻밤이 지나도 세헤라자데를 죽이지 않았고 그렇게 무려 1000하루 동안 왕에게 얘기를 들려주었습니다. 그동안 세헤라자데는 왕과의 사이에서 3명의 아들을 낳았고 왕은 세헤라자데와 행복한 여생을 보내게 됐는데요. 이 커다란 얘기 속에 세헤라자데 왕비가 들려주었던 바다사나이 신밧드 이야기, 마법의 말 이야기, 어부 이야기, 탁발생 이야기 등 280여 가지나 되는 설화가 들어있죠. 오늘 소개해드렸던 선원 신밧드의 모험과 신밧드의 두 번째 항해도 그중 하나의 얘기입니다. 지금 보신 영상이 재밌으셨다면 시네몽땅 채널 구독하기, 알람 설정에서 전체를 눌러주세요. 여러분의 구독과 좋아요가 시네몽땅의 영상을 계속 만들어갈 수 있는 힘이 됩니다.